स्तन भक्षण करे 10 सहस्र बछर पर्यंत कठोर तपस्या करे सुष्ट होए ब्रह्मात्रे रितेलवर ब्रह्मदेव संजीवनी पुरे रहिते पाइले चली आसलेन गयासुर निकट डाके दे बाबू गयासुर ई जन्ने तो कठोर तपस्या करे गयासुर देखा दिलो ब्रह्मा जेमन के आगमन करिए डाके दिलन हम केतरा अजर मरबर प्रदान ब्रह्मा डाके दिलन दे बाबू गयासुर हम तो के अजर मरबर दिते पारिबो ना ये संसार केवल 7 लोक मर है 7 लोक प्रभु अरे अश्वत्थमा बलि व्यास परशुराम मायो बड़ी राजा व्यासदेव कृपाचार्य परशुराम हनुमान विभीषण 7 लोग चिरजीवित रे बाबू गयासुर आर की बरमाक्षी माघामी निश्चय तो के प्रदान करे प्रभु बड़ी चेले मके रांडा छाड़ आर दुनिया बर पाछे गयासुर जेमन क्या देखे दिला हम के अजर मरबर दिहल ना आगे हे ब्रह्मदेव एई वर हम केतरा प्रदान कर जले डुबाला हमी मोरी बोल आगुना पुराले पुराबो ना प्रदान कर जले डुबाले मरिबे आंगुने पुलाले पुलाबे अस्त्र शस्त्र किछु आको हेद करिबे देवता केबे मारते परिबे किंतु शेष समय विष्णुर चरण के मस्तक धारण करिबा तथास्तु कहे दिलन ब्रह्मा डाकी दिले दे बाबू गयासुर निश्चय ते शेष समय विष्णुर पाद पद्म के धारण करिबा अच्छा गयासुर चिंता कलो आज समय बरलाभ करिए छे प्रधानित रूप के धारण करिबा केत्र शत्रुरा के हम छाड़िबो ना ये कथा चिंता करे स्वर्गपुर के आतर के आक्रमण करिए अरे इंद्र सने असुरे रामाते केलारा जेमन क्या स्वर्गपुर के आतर के आक्रमण करिए कोन देवता वर समकक्ष होते पाली ना सकल देवता युद्ध आज पराजय वरण करिए अरे खाए जरा जरा इंद्र दिलहन भांगे विचार कले नारायण व्यतीत के रक्षा करते पारे वैकुंठपुर अभिमुखे गमन करिए देखे दिलन क्षीर समुद्र मध्य अनंत नाग उपरे प्रभु नारायण शयन करिए देवतार स्तुति आराधना आरंभ करते लागे चले गीत गोविंद जेमन की जयदेव गोस्वामी डाके दिते गीत गोविंद पद नै सेटा पाला बोला देवता जे समय आराधना करते लागे हरे श्री तकमला कुच मंडल प्रभु मंडल हे करित ललित वनमरा करित ललित वनमरा जय जय देव हरे
সকল দেবমণ্ডলী আতুরিত কণ্ঠচিত্ত ডাকে দিচ্ছেন হে প্রভু নারায়ণ হে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ আমাদের দুঃখকে করো হরণ নারায়ণ তো কারো দুঃখকে সহ্য করতে পারে না চলে আসছেন দেবমণ্ডলী নিকট ইন্দ্র আদি দেবতা দুঃখ মনে ডাকে দিচ্ছেন হে প্রভু নারায়ণ হে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণ গয়াসুর নামক অসুর স্বর্গপুরে বিতাড়িত করিয়েছে স্বর্গপুরে আমরা বিচরণ করতে পারি না আসছেন তোদের নিকটকে আগো হে প্রভু নারায়ণ আমরা কে গয়াসুর নিকটলে রক্ষা করো ইন্দ্র বচনে হরি কুপিল হয় পার আজিল জগত নাথ বলে মার মার আমার জোড়া গছরে উঠিনি যারা গাতে হনু তিনটা জায়গা হবে আউ চেঙ্গিয়া জোড়া গছরে বসকে খালি শূন্য জুড়িতে নেই যে কষি কুসা জোড়া যাবি সব পকাই দেন নেলি যে দশপুরে বিক্রি নাই টঙ্গা বিলারে বিক্রি নাই আর কোন টাটরে বিক্রি হে বোকা হে বোকা কষি যারা কে কিনবে যে লিংক কোন যাচ্ছে আউ আনলি গাঙ্গুটাকে বাটলি যে সে মানে বি নাই খাইলে বাপরে হনু নাচি আলে আজের সময় লক্ষ্য দিবে যেমন কি গয়াসুর সঙ্গে আজের সময় পরাজিত হয়েছে সকল দেবমণ্ডলী দুঃখ জানাই দিয়েছেন প্রভু নারায়ণ শঙ্খ চক্র গদা পদ্মকে চতুরস্তে ধারণ করিয়ে চলে যাচ্ছেন যুদ্ধ করিবার জন্য প্রভু নারায়ণ গয়াসুর সঙ্গে অসুরের রসনে যুদ্ধ করেন নারায়ণের সঙ্গে যুদ্ধ হচ্ছে আজের সময় গয়াসুর 12 বছর বিতিয়ে গেলনি এবার কাকো পরাস্ত বা নিহত করতে পারে না ব্রহ্মার বরেতে অসুর নাই ভয়ে ভয়ে এবার কাকো পরাজিত করতে পারেন না ব্রহ্মা নিকটলে বড় লাভ করিয়েছে গয়াসুর নির্ভয়ে যুদ্ধ করতেছিল যেমন কি গয়াসুর নারায়ণ চিন্তা করলেন মানে খালি টাইমে আজ 12 বছর যুদ্ধ করে ও তো বড় লাভ করেছে ব্রহ্মা নিকটলে অস্ত্র শস্ত্রকে ভেদ করিবে না দেবতাকে भी মারতে পারিবে না কিন্তু শেষ সময় বিষ্ণুর চরণকে ধারণ করিবে এনু খালিটাই 12 বছর আমি যুদ্ধ করলাম যুদ্ধলে বিরত লিয়েছেন প্রভু নারায়ণ সম্বর মূর্তি তো
प्रभु नारायण पाद पद्म प्रदान करिए ब्रह्मा शिव जन पाद पद्म के पाते पारेन ना ये पवित्र पाद पद्म के आराम धौत धारण करते पारि एडो चिंता कलेन प्रभु नारायण जेमन की गति मुक्ति लाभ कराय छे शेष आशा महाराज परिपूर्ण हते लागी एनो नारायण निकटे जय ध्वनि करते हरि ध्वनि करते लागी अच्छा हरि ध्वनि करे तो नाचते लागलो गया छिलो हरि हे बल बदान भाई हरि बाला पाद पद्म के मस्तक धारण करिए नारायण डाके दिले रे बाबू गया यदि पदभार सह्य करते पारछे चालले पत्ते भ्रमण कर हमारा किछ कहि भाई गयात्र चिंता कलो आज समय ये पवित्र पाद पद्म सन धारण करिए छे बेसी समय तो धारण करते पारिबो एनु नारायण निकट डाके दिले ने कार्य करिवाटा संभव न नारायण डाके दिले रे बाबू गयासुर चालले तो के पाताल भवन के जाते ए मर्त मंडल तो रहिवा दरकार नै डाके दिलो गयासुर आज समय जदी अवश्य पाताल भवन के गमन करबो आपण तोरा सत्य करते पड़बे ना सत्य जब गयासुर आज समय डाके दिलेन तो आज जदी सत्य करिवे ताले हम पाताल भवन के गमन नारायण सत्य 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 त्रिबार सत्य करिए गयासुर देखाई दिलो चारिकस विस्तारित मस्तक डाके दिलेन गो प्रभु नारायण ये चारिकस अंचल भितर एक तीर्थ स्थान सृष्टि करिवे जहार नामकरण करिवे हमर नाम गया गया तीर्थ प्रत्येक दिन पिंडदान करा होबे जहार नाम पिंडदान करा होबे उ गति मुक्ति लाभ करे तोदर वैकुंठपुर स्थान प्राप्ति करिवे अच्छा नारायण तथास्तु कहे गयासुर विचार करलो खाली एतना मागिले होबे प्रभु नारायण आर किछु मागिबार ए गटिए नरक उद्धारी बाबा बेटी हले तो बाकी तेयासी नरकले हमरा के उद्धार करिवे यासी तेनु चिंता कलो आज समय आगुरे आज समय विवाह समय लक्ष्य दिबे बाकी 64 पुरुष के आज समय रक्षा करबा उद्धार करे कन्या चलले ससुर घरे जाय कुना बाकी 19 जमन के पूर्व पुरुष रहिले बा 19 पुरुष के आज उद्धार करे आज समय कन्या संतान तेनु विचार कले हमरा पुत्र हले एकटा मात्र हम नरकले उद्धार करिवे बेटी हले तो बाकी तेयासी नरकले उद्धार करिवे किंतु हम तो विवाह करी नै गो प्रभु नारायण यदि पाताल भवन के सना गमन न करिवो एनु प्रथम ता सत्य करिएछ एई सत्य करिएछ मागिए लिछन आज समय गयासुर प्रत्येक संसार रे बेटा बेटी हमर बेटा बेटी तोरा पिंड दान कले हम पुत्र पिंड प्राप्त करिवो बुझाले की करिवो आ स्वागत की गुणे ने गयासुर डाके दिलो रा पिंड दान कले पितृ सम पिंड प्राप्त करिवो नारायण तथास्तु कहे दे राम लक्ष्मण सीता जाते छिलेन गयातीर्थ अभिमुख रामचंद्र डाके दिले ना गो हे सीते बाबू हे लक्ष्मण एई गया तीर्थ भाई एई पुण्य दान थाने करिवो मोरा राम सीता भाई
রামচন্দ্র ডাকিয়ে দিলেন আগে হে সীতে বাবুরে হে লক্ষ্মণ ই হচ্ছে গয়া তীর্থর কাহিনী কথা এবং গয়া তীর্থে এখন আমরা পিণ্ড দান করিবার ছিল কিন্তু আমরা তো গয়া তীর্থে পৌঁছিতে পারিব না দেখো 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 প্রভাত হয়ে গেল দেখো রে অল্প সময় পরে ভাত হবে जाके मीना उल्हे देखी আরে আমার পাড়িয়া নাড়িয়া গোসরি বুয়া ভাত কি আঠেক চাড়ে তুই পয়সা দিয়া প্রভাত তো কইছি নইলে ভাত তো খাতে মন জিও জিও এখন ভোক লাগবে তো কাল সঞ্জে তো কি কইল প্রভাত তো সময় আগমন করলেন সকাল সময় আগমন তুই ভোকে পানি দিল তো সকাল পুটি টালে উদাতা हां तो सुखी गला भारी লক্ষ্য দিবে আজের সময় রামচন্দ্র ডাকিয়ে দিলেন আমরা গয়া তীর্থ পৌঁছিবাটা সম্ভব না প্রভাত সময় আগমন করলেন প্রভাত পূর্বলে বাপের নামে পিণ্ড কর্ম করিবা দরকার ডাকিয়ে দিলেন আগে হে সীতে আমরা তো না গয়া তীর্থ পৌঁছিতে পারিব না এই দেখো পাশে আছে ফল্গু নদী চলো ফল্গু নদী কুলে যাই কোনা বাপের নামে পিণ্ড দান করি রাম বলে থাকা সীতা বলবো নদের দোলে রামচন্দ্র ডাকিয়ে দিলেন আগে হে সীতে তোরা ফল্গু নদী কুলে থাকো আমরা লক্ষ্মণের সঙ্গে যাব কিছু সামগ্রী আনলে আজ বাপের নামে পিণ্ড কর্ম করিব সীতা দেবী ফল্গু নদী কুলে ছাড়িয়েছেন আজ সময় চিন্তায় পড়ে গেল আজ সময় সীতা দেবী আর রাম লক্ষ্মণ ভিক্ষা করতে চলে যাচ্ছে চিন্তা করছে আরো কত দুঃখ আজ্ঞা হয়েছে কি আজ্ঞা মা সীতা দেবকে একলা নদীর গুলো ছাড়ি দিয়েছ অসুবিধা কি এ তো মাছ ধরা গাছ ধ্যাৎ! ছোট কুড়া এই! কুকুরি ছাড়া নাই বাগালিয়া घोटी घोटी धरा ধ্যাৎ! নদীকে ঘটি ধরা हां वो ताई दे এরা এই বিনেশবি আগে হে সীতে তোরা ফল্গু নদী কুলে থাকিবে কহে দিয়ে রাম লক্ষ্মণ চলে যাচ্ছেন ভিক্ষা করিবার সীতা দেবী চিন্তা করলো আজ সময়ে আরে কত দুঃখ বিধি হে লিখেছ কপালে জগন্নাথ ভিক্ষা চিন্তা করছেন ভিক্ষাবৃত্তিলে সংসারে নিত্য রাই কর্ম রে ভগবান মোর আরে বুঝিয়ান নিত্য কর্ম করিয়ার জন্য ভিক্ষাবৃত্তিকে আপনার নিয়ে প্রভু রাম লক্ষ্মণ চলে যাচ্ছেন আজ সামগ্রী আনবার জন্য সীতা দেবী ফল্গু নদী কুলে বসিয়ে পড়িয়েছে হঠাৎ আজ সময় একলা একলা হয়ে আরে ফল্গু নদী কুলে বসেছিলেন যেমন কি আর সীতা দেবী হলে গুণ দেহের কুলে খায়া বাটা মুলে বিচার করছেন সামগ্রী আনলে এই প্রকারে আর শ্বশুরের নামে পিণ্ডদান করা হবে সেটা দেবী ফল্গু নদী কুলে বসে আছে রাম লক্ষ্মণ ভিক্ষা করতে চলে যাচ্ছে লক্ষ্য দেবী রাজা দশরথের প্রেতআত্মা
পুরুষোত্তমা 10 দিন গত হইলনি অন্ন জল কিছু প্রাপ্ত করেন সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা নিকটকে পৌঁছে যায় ডাকে দিচ্ছে না গো হে ব্রহ্মদেব আমাকে তোরা অন্ন জল প্রদান কর ব্রহ্মা ডাকে দিলেন গো রাজা দশরথ আমি তোরাকে অন্ন জল দিতে পারিব না তোরা অযোধ্যাকে গমন কর অযোধ্যাকে গেলে ভরত শত্রুঘ্ন পিণ্ড